The province of Caraga and their festivals. Caraga is composed of 5 provinces, each with a unique story, cultural identity, and significant contribution to the region. These provinces celebrate their rich heritage through vibrant festivals that reflect their indigenous roots, religious influence, and artistic traditions. Ang Caraga kay isa ka region sa Philippines nga sa 5 ka mga province which is Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Kada province na ay lahi na history ug culture. Sa Caraga ang mga tao naga-celebrate sa mga festivals para ipakita ang ilang mga tradition ug culture. Ang mga festivals kasagaran mag-reflect sa ilang mga indigenous roots ug religious influence like sa mga pag-ampo sa mga Diyos o mga Diyos-Diyosa na. Ang mga festival sa kada province importante siya para ma-preserve ang ilang culture o mapakita ang talent sa mga tao ug para ma-preserve ilang culture ug tradition para sa sunod na generation. Caraga region, population and demographics. As of the 2020 census, the Caraga region has a total of population of 2,104,788 spread across its 5 provinces. The region is home to a mix of Visayan settlers, indigenous peoples, and migrant communities, making it a diverse cultural hub. Ang Caraga region sa Philippines kay na total 2,804,000 plus na population based sa 2020 census. Sa 5 ka province, ang mga tao kay lalahi na mga Visayan settlers, mga indigenous people ug mga migrant communities. Maong isa ka diverse ang Caraga region kay lalahi og culture ug tradition. Sa Agusan del Norte, population is 387,503. Ang Agusan del Norte kay isa ka sa mga province nga importante sa Caraga. Dili daghan og mga tao nga nagtrabaho sa agriculture ug mga negosyo. Sa Agusan del Sur, 739,367. Kani nga province ang pinakadakog population sa Caraga. Halos sa mga tao diri kay mga Manubo ug uban pang mga indigenous groups. Surigao del Norte, 534,636. Ang Surigao del Norte kay sikat sa mga beautiful beaches o tourist spots like sa Siargao. Surigao del Sur, 642,255. Sa Surigao del Sur, daghan ng mga natural resources o mga tourist attraction like sa mga waterfalls o rivers. Dinagat Islands, 128,117. Ang Dinagat Islands kay gamay nga province pero punog kuan mga natural beauty. Agusan del Norte, capital Butuan City, population 387,503. Mga known niya tao is Dato Lipos Makapundong, sa sekretarong chieftain nga importante sa indigenous leadership. Jose S. Aquino, former mayor sa Butuan City nga nag-lead sa historical preservation efforts. Edith L. Chempo, saka national artist for literature nga gikan sa Butuan. Kaymunan Festival is a cultural religious event held in Butuan City every 3rd Sunday of January in honor of Santo Niño. It is a local version of Cebu Sinulog Festival where participants dance in the street to express gratitude for blessing. Ang Kaymunan Festival kay isa ka cultural religious event nga ginahimo sa Butuan City every 3rd Sunday of January. Gimo ni para sa pag-honor sa Santo Niño. Murag Sinulog Festival siya sa Cebu pero local version siya. Cultural highlights. Traditional street dancing inspired sa indigenous Manubo rituals. Vibrant costumes. Na sila yung mga costumes nga puno sa beads o tribal patterns. Music. Ang music ay gikan sa drums, gongs o chanting. Features night trade fairs, exhibits o culinary showcases. Agusan del Sur, capital kay Prosperidad,
Population 739,367. Mga naon nga tao is Idibong Plaza, a former governor and advocate for indigenous rights. Leopoldo Labao Sr., a recognized Agusan historian and cultural researcher. Naliagan Festival is a week-long celebration every June 12 to 17, highlighting the indigenous heritage and history of Agusan del Sur. Every June 12 to 17, nag-celebrate sila og Niliagan Festival. Kani nga festival kay isa ka semana nga celebration nga nag-highlight sa indigenous heritage og history sa Agusan del Sur. Cultural highlights showcases manubo, dances and music. Features the Baag parade where elders wear traditional attire. Reenactments of tribal peace pacts and warrior ceremonies. Horse fights and ancient rituals still practices today.